बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कराची के बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके ये पूछ रहे थे कि ये तो बताएं कि कराची में अफगान पनागुज़ीनों के हवाले से जो ऑपरेशन है या अफगान पनागुज़ीनों की वापसी कराची से उसका आगाज कब किया जाएगा। क्योंकि कराची से जो डेटा है जिस तरीके से रावलपिंडी या इस्लामाबाद का एक डेटा आ जाता था जो कि हम आपसे शेयर करते थे, तो वो कराची का कोई एक प्रॉपर डेटा जो है वो नहीं मिल पा रहा था। अगर इस साइड से देखें तो वहां पे सिर्फ हमारे पास बलूचिस्तान का, कोयटा का, चमन का और इन इलाकों के जो डेटा है, इन इलाकों से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो कार्रवाई होनी होती है या कोई इक़दामात उनके खिलाफ उठाए जाते हैं, किए जाते हैं, तो उसके हवाले से अपडेट जो है वो मैं आपको करती रहती थी। लेकिन आज कराची के जो भाई जो कमेंट सेक्शन में आके ये पूछ रहे थे कि कराची में कब ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा या कराची से कब इनको निकाला जाएगा, तो उस हवाले से आज की इस वीडियो में बहुत शॉर्टली फिगर जस्ट आपके सामने रखूंगी और जो इलाके हैं जहां पर अफगान पनागुज़ीनों के खिलाफ कराची के इलाके में क्रैकडाउन हुआ है उसके ऊपर ही आपसे डिटेल में बात करूंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो एक चीज जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूं कि हुकूमत को अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन के हवाले से इंतहाई वो खुद इस वक्त एक तजब्जुब का शिकार हैं या बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज हैं कि वो कभी ये कहते हुए हमें नजर आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम तमाम जो अफगान बाशिंदे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से उनका ताल्लुक हो, जिसमें अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल अफगान इमिग्रेंट से या फिर वो जिनके वीजे जो है वो खत्म हो चुके हैं, वो भी पाकिस्तान से उनकी वापसी जो है वो होनी है और उनका इनखला जो है उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर बीच में उनकी जो बातें, क्योंकि कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से कराची के हुकाम का जो कहना है वो इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि सेकेंड फेज में अब तक जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स है उनको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से निकाल रहा है या रिपेट्रिएशन जो है वो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की हो रही है, या वो जो अनडॉक्यूमेंटेड है या इलीगल से वो फिर उनके पास जो रजा कराना तौर पर जाने की एक जो ऑप्शन है वो उसको अवेल कर रहे हैं और वो रजा कराना तौर पर यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले और जो अपडेट्स आती रहती थी जो आपके साथ शेयर करते थे और जो चीजें टाइम बाय टाइम चल रही थी वो ये था कि अफगान जो सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं यानी एसीसी कार्ड होल्डर्स, उनकी मुद्दत पाकिस्तान में रहने की जो थी वो 31 मार्च की थी, यानी 1 अप्रैल से उनको फोर्सफुली वापस भिजवाने का एक जो प्लान था जो हुकूमत ने दिया था वो बनना था। उसके बाद अप्रैल में वो अफगान पनागुज़ीन, अप्रैल के एंड तक उन अफगान पनागुज़ीनों को एक टाइमलाइन दी गई, एक मोहलत दी गई, या फिर हम ये कहें कि ये जो दी गई डेडलाइन से मोहलतें हैं या जो जो भी चीजें हैं वो वैसे ही उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए या उनको एक खौफ में रखने के लिए किया जाता है तो ये अलग बात है। लेकिन अप्रैल के एंड में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके हिसाब से ये कहा गया कि अप्रैल के एंड तक वो अफगान पनागुज़ीन जो किसी तीसरे स्टेट में जाने की ख्वाहिशमंद थे वो रह सकते हैं। अगर उनको किसी तीसरे मुल्क से जवाब नहीं आता है देन उनको फोर्सफुली पाकिस्तान से रिपेट्रिएट डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद 30 जून जो कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की मुद्दत थी, लेकिन उसको फिर अगेन 2 महीने की एक्सटेंशन दी गई और उसके बाद 31 अगस्त उनकी पाकिस्तान में लीगल जो एक स्टेटस था वो खत्म हो गया और उसके बाद उनको भी पाकिस्तान ने फिर भी अगस्त सितंबर के महीने में ये एक फैसिलिटी उनको दी कि आप रजा कराना तौर पर भी पाकिस्तान छोड़कर इस वक्त जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब भी जो इंतजामिया ने कहा है कि उनके मुताबिक अब भी सेकेंड फेज में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की जो इनखला है वो की जा रही है। और अब कराची जिसमें फर्स्ट फेज में के अंदर, फर्स्ट वेव के अंदर यानी मार्च और अप्रैल के अंदर जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो अफगान पनागुज़ीन थे, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के थे, उन तमाम को रीलोकेट किया गया था कराची के अंदर, जहां पे 2 बड़े जो कैंप्स थे, ट्रांजिट कैंप्स थे वो बनाए गए थे और उनको वहां पर रखा गया था। उनमें से बहुत सारे अब वापस पिंडी या इस्लामाबाद जो है वो आ चुके हैं, लेकिन जो मुतादिद वहां पर रह रहे हैं तो वो वहां पर उन ट्रांजिट कैंप्स में अब मुकम्मल तौर पर अगर ये कहें
کہ وہاں پہ جا کے وہ اب بسنا شروع ہو چکے ہیں یا بس گئے ہیں، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سوراب گوڑ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپر ہائی وے ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور علاقے ہیں جس کو افغان جو بستی کہا جا رہا ہے، ان علاقوں میں اب افغان پناہ گزینوں کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ روز بھی ایک کریک ڈاؤن جو ہے، آپریشن جو ہے وہ افغان بستی اور سہراب گوڑ میں کیا گیا ہے، جس میں تقریباً 21 جو افغان باشندے تھے جو کہ غیر قانونی تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب تک مجموعی طور پر صرف کراچی کے علاقے میں یعنی ان 2-3 جو ایریاز ہیں ان میں سے تقریباً 700 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے واپس افغانستان ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ روز جو ان 21 افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو جو ٹرانزٹ کیمپ ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور وہاں سے پھر ان کو اس طریقے سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت یہاں پہ تھما نہیں ہے، نہ رکا ہے، بلکہ جو اداروں نے جن کو الرٹ کیا تھا یا جن کو اس کارروائی کے لیے مختص کیا تھا وہ اب افغان مہاجرین کے خلاف کوشش کریں کہ جو کارروائی ہے اس کو کی جائے، اور پھر افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کا ایک جو یہ پروسیس ہے، ایک جو یہ عمل ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مارچ سے لے کر اب تک اگر صرف کراچی کا حال دیکھیں تو اب تک مجموعی طور پر جو گرفتاری ہے یا جو ڈپورٹیشن کی شرح ہے وہ اتنی رہی ہے کہ 700 افغان مہاجرین، کیونکہ ایک وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ افغان امیگریشن سائٹ جو کہ افغانستان کی سائٹ سے وہ ڈیٹا ایک فراہم کرتے ہیں، پھر ایک جو ڈیٹا آتا ہے وہ UNHCR کا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ بارڈرز کا بھی ہے، اور اس کے بعد ان تمام کو لے کے اگر ہم وہ ڈیٹا جو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی جاتی ہے اور جو حکام کی جانب سے پاکستانی وہ جاری کی جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ایک واضح جو گیپ ہے، واضح جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو سیم یہی ہے کہ کراچی سے جو اب تک جو گرفتاریاں یا جو ڈپورٹیشن ہے وہ اتنی ہی ہو سکی ہیں کہ حکام نے یہ بتایا کہ مجموعی طور پر صرف 700 افغان مہاجرین کو جو کہ SCC کارڈ ہولڈرز تھے ان کو پاکستان نے ڈپورٹ کیا ہے، اور اب مزید جو گرفتاریاں ہیں، مزید جو کریک ڈاؤن ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ہے، جس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ تمام افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے پاکستان سے انخلا جو ہے وہ ان کا کیا جائے گا۔ ان 21 کی گرفتاری کیونکہ ہو چکی ہے، ان کو ٹرانزٹ کیمپس میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس وقت چمن، اسپن بولدک اور اس کے ساتھ ساتھ تورخم بارڈر بھی جو ہے وہ اس وقت بند تھے، اور اس وجہ سے اب ان کو ٹرانزٹ کیمپ میں رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر ڈپورٹ کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔